Bonjour, bonjour. Voici ce qu'on va faire aujourd'hui. On prend nos haricots et on les laisse tremper 12 à 24 heures. Et il nous faudra pour cuire nos haricots du paprika, du sel, beaucoup de cumin et beaucoup d'ail. On peut mettre un bout de bœuf si on a envie, sinon ce n'est pas obligatoire. Il nous faudra beaucoup d'ail. Ah, celle-là, je vais la renettoyer. Il nous faudra du piment et c'est facultatif. Il nous faudra également de l'huile. Il nous faudra du poivre. Et le sel, évidemment, on le mettra à la fin ou à la moitié de cuisson. Et voilà, il est plus propre, nettoyé quand même. Et une cuillère de concentré de tomate. دونك للوبيا دي شريبه اللوبيا ديالي نخلي اللوبيا ديالي تتشمخ ناخدو العكري والكمون والملح والفلفل الكحل شويه ديال البقري ماشي مشروط زويته لازم لنا الفلفل الكحل كانيت وشويه فلفل دريس راه يطبخ في الماء سخون ومغروف ديال كونسونطري دو طوماط وشويه ديال الخل على حساب الذوق. Après avoir bien rincé mes haricots, je les mets à cuire avec un peu d'ail et un peu de cumin et rien d'autre, ni sel, ni poivre, ni rien, rien, rien. Après, on va écumer. Donc là, نحط اللوبيا ديالي تغلي نص طياب نحط لها سنينات ديال الثوم ومغروف صغيرة ديال الكمون هذا ما كان. On met pas de sel parce que ça ralentit la cuisson. Mais ça ralentit mais beaucoup même. Donc, je vais les mettre à cuire, mes haricots, avec les ingrédients que je vous ai annoncés. Entre-temps, je vais préparer ma dirsa. Et la dirsa, je mets mon ail, je mets mon petit piment, je mets 2 cuillères de cumin et je mets 2 cuillères de paprika. Et je mets pas de sel. J'ai mis du poivre aussi, mais je l'ai pas, vous l'avez pas vu le poivre quand je l'ai mis. Et après, je prépare ma درسة correctement. Et là, je mets un peu d'huile. نحط زويته باش نقلي هذيك البشيشة ديال البقري. Avec درسة, évidemment, je fais faire revenir mon bout de viande avec ma درسة. Vous voyez, j'ai bien écrasé, je fais une belle petite pâte. Et je ne vais pas laisser cuire, je vais juste faire revenir. Et après, je vais le faire cuire tout à l'heure. Vous voyez, la درسة, elle est parfaite. الدرسة ديالي ما لصقت ما انحرقت ما والو قعدت الله الله باسكو الدرسة كي تحرق ماشي ما تجيش بنينة. Donc je ramasse tous les sucres et je vais laisser cuire à peu près une quinzaine de minutes pour avoir une moitié de cuisson. Entre-temps, mes haricots sont en train de cuire. بيد ما راه اللحم يطيب اللوبيا كانيت راه يطيب في اللحم يطيب في لاكوكوت مينوت بصح نعسو باش ما ينحرقناش كانيت. ابري اون فيان اون ايكوم ان بو نجيو نحيو هذيك الرغوه باسكو هذيك الرغوه هي اللي تمد لي غاز elle fait des flatulences quoi. Donc voilà, اللحم ديالي طاب نص طياب اللوبيا كانيت طابت نص طياب. Maintenant qu'ils sont cuits à moitié cuisson comme on dit, je vais transvaser mes haricots avec ma viande et je vais rajouter le paprika, نزيد قريصة ديال العكري ونزيد قريصة ديال الكمون. Je rajoute du paprika, du cumin, du sel parce que j'avais pas mis au départ et une cuillère à soupe de concentré de tomate. يعني هاد العقاقر اللي عملتهم في الدرسة نعاود نزيد منهم شوية et puis je rajoute مغرفة ديال concentré de tomate. تقدروا ديروا نص مغرفة إذا حبيتوا. وبعد ما طاب الله قريب سويعة نحط له شوية ديال الخل ونخليه يزيد يتكتك encore واحد 10 مينوت باش يتكم هذاك الخل يدخل بيان في الحيمة وفي اللوبيا وفي المرقة الله باش يجينا هايل باسكو اللوبيا نحبوها كامل جو بونس بشوية ديال الخل. والله غير تالمون طاب بالطبع حتى اللحم تقسم وحده في لاكوكوت. فوالا ها وجدت لوبيا جات مخالفه وشهيتكم بالصحه. انا افيك تو مي ريسبي سمحولي كي نطيب اللوبيا ما ندير لها ني ديكوراسيون ني والو ني دخله ني خرجه اللوبيا الخل الخبز الهريسه ونتكلوا على الله. سلامه.